Hey, what's up guys? Another day, another biyahe. Ako ngayon na may trucking business nga diya Tacloban. Dilanek niyo kay may biyahe kita pa Malitbog. Nga diretso kita mga ngarigo ligid kalsada na may dagat. Pakadi ako habay pas roda palo. Magtatapo kami ni Dexter. Kaya niya karga na sim ita-transfer naton nga diya na akong hilaban na truck. Ginpa-pick up ko man ladto dito hang gutay nga truck. Kay tungod dir na kita maabot hakat off. May dako pa kasi gimbiyahe pa alang-alang. Kaya na akong purpose mo kargat kulog nga ibiyahe tumagahon kinabuwasan. Kay almost 200 km ana atong babiyahion. Bali-balikan man ma 400 km tanan. Mga color roof ngayon ni naton karga. May 20 feet, 16 feet, ngayon 10 feet. Basta mga 20 feet na sim, lataglay ni akong truck. Kaya tungod, 16 feet man na naton truck, plus abrihan ang tailgate, mga total na inihin 22 feet. After ko magkarga, nagbiyahilat kita, bisan gabi na. Nga natulat ako, may sleepover at tiny house, nga to Mayorga. Nakabot na kami Mayorga guys, mga una na kami nga diha, Embassy Tambayan. Mga barbecue ngayon itira tinda. Itira ngayon bestseller nga dis, chicken barbecue, na mas marasa pa hamang inasal. Asya ngayon ini ang chicken barbecue na malaom-laom. Sagad sa buto, itrasa. Asya ngayon ini ang naton tiny house. 5:30 AM na ngayon ako nagmata. Diretso ko liwat gin check up ang truck, kahirayo man tatong biyahe. So to guys, nagkape na kita. After ko magkape, nagbiyahilat kita dayon. Warilat kita kaiha, nakabot na kita abuyog. Pag ngayon nga, di, bisan 6:30 AM na. Pag kita makahirayo, gincheck ko na yan truck. Kaya medyo napal yan, andar. Ginabrihan ko lang na yan, air cleaner, tas ginlimpyuhan. Medyo nag-okay naman, na siya dumiretso na kami paglarga. Balyuan ko na lang ini, pag-abot sa Tacloban. Pag-abot ko habaybay, nakakarout kita yung message na ipapadiretso kita maasin. Kaya may ginpapaalayon ni Bossing, sa City Hardware. Additional na daw lahiya, mahirayo, anaton lilibutan. Pag-abot na mahilungos, nagbuko Diyos anay kami. Basta gurak na aging nga di, napalit gurak hini, kay refreshing. After almost 4 hours na biyahe, nakabot na kita maasin. Mga 9:40 na kami, nakabot nga di City Hardware. Habang naghulat kami nga di kan Bossing, uminumlaan kami hinisti, kay free laman. Iba ko di trasa pag libre. Ginpambutangan nga namon ng karton, bawbawan sim. Para diri magasgas, kay nga di ipapatong ang gypsum board. So ganito ka quality, tamon tracking. Kasi kung may diya ka mo ipapakarga, lipat bahay, construction material transfers, office transfer, BM la, sabot-sabot la kita. Pagkatapos na magkarga, nangaunanay kami, ubsa kami bumiyahe nga to Malitbog. Inagian nga ini namon, ini na Port of Padre Burgos. Adi nga yan sakayan, pakatwali masawa. Pagabot na Malitbog proper, nagian nga namon na simbahan. Namiss la ko, kay kadaan pa inihiya. Warilat kaiha, nakabot na kita, barangay Sabang. Siya nga ini na barangay, naton drop off location. Iralat ini dayon, gindiskarga. Kay para kuno, makauli kita dayon. Hirayo pa kuno, itatong babiyahion. Habang hira nagdiskarga, nagrelax sanay ako. Kay medyo makapo, yan naton gimbiyahe. Kaya ako lang kasi, nagdrive tikang Tacloban. Katapos ng pagdiskarga, naghapit nga anay kami nga diha dagat. Ligid lang yung kalsada, tas libre pa. Katapos lang naman mag-deliver nga diha Malitbog. So, nagiyan ini namon na dagat. Free la siguro pag karigo nga di. Magaligid lang yung karsada. So, as you can see, ito tamon truck. Ito tamon truck ko. Karada laligid lang kalsada. So, amo lalat ini dagat, guys. Kita nagod gaano ka crystal clear dagat dili ha Malitbog, guys. Hey. Mama. Tadi, tingnan ka na.